Antigo ka sa eleksyomatik? Nanoy iton. Sugad sining pamati ha. Uno Sarmiento, uno Aquino, dos Bernate, madaog na syempre. 1 plus 1, to Bernate Danilo. Para sa Kongreso, uno Sarmiento. Para sa Asenso, uno Aquino. Para sa Progreso, Bernate Danilo. 1 plus 1, to okay nga liderato. Madalila, di ba? Sige daw. Para sa Kongreso,